Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous allez très bien. دائما في إطار تبسيط دروس اللغة الفرنسية خاصة بالمستوى السادس الابتدائي. أقدم لكم اليوم درس la conjugaison, donc le conditionnel présent premier et deuxième groupe. قبل ذلك مرجو الاشتراك في قناة إضاءة إن أعجبكم محتوى الفيديو للتوصل بجديد شروحاتنا بحول الله. Alors aujourd'hui on va entamer le conditionnel présent premier et deuxième groupe. L'objectif de cette séance est de conjuguer correctement les verbes usuels du premier et deuxième groupe au conditionnel présent. بمعنى أن في حصة اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا ولا غادي نعرفوا كيفاش كنكونجيغيو لي فيرب ديال premier ou ديال deuxième groupe في le conditionnel présent. Très bien. Alors commençons toujours par le support. La plupart de mes camarades aimaient ou bien aimeraient devenir créateur de sites web, sauf Sarah qui souhaiterait être ingénieur en intelligence artificielle. يعني جملة كتقول أغلب أصدقائي يحبون أن يصبحوا صناع للمواقع الإلكترونية باستثناء سارة التي تريد أن تصبح أو تحلم أن تصبح مهندسة ingénieur en ou bien intelligence artificielle في الذكاء الاصطناعي. La deuxième phrase, pour votre sécurité routière من أجل سلامتك في الطريق vous ralentiriez votre voiture au rond-point يجب أن تخفف السرعة في المدار. Alors la première question, j'observe et je découvre, les apprenants ont opté pour quel domaine quand ils ont choisi leur métier d'avenir. كيقول لك السؤال الأول هاد المتعلمين إلى أي مجال ذهبوا من أجل اختيار مهنهم المستقبلية. دونك المهن هما لي création des sites web. Création des sites web المواقع الإلكترونية. La deuxième question, je complète par le numéro de la phrase. قال لك نكمل باستعمال رقم الجملة. La phrase numéro donne des conseils الجملة اللي كتعطينا نصائح. واش هي الجملة الأولى ولا الثانية؟ لاحظوا معي. Pour votre sécurité routière, vous ralentiriez votre voiture au rond-point. كيقول لك من أجل سلامتك الطرقية خفف من السرعة. إذن c'est la phrase 2. C'est bon. Donc la phrase numéro exprime un souhait, un rêve ou un désir. كتشرح لنا واحد الحلم ولا واحد الامل ولا واحد الحلم ولا واحد الرغبه. دونك الا شفنا مزيان غنلقاو كل الجمله الاولى ساره كي سويتغي être ingénieur ساره التي تتمنى ان تصبح مهندسه. دونك سي لا phrase numéro 1. très bien. alors نشوفوا الصفحه المواليه. pardon. Je manipule et je réfléchis. Je complète le tableau à partir des phrases du support. نكمل ملء هذا الجدول انطلاقا من الجمل اللي كاينين في الوضعية. عطونا الجملة الأولى ولا الكلمة الأولى سي لو فيرب كونجيغي الفعل المصرف سي aimerait. سي بون. C'est un verbe de premier groupe هو فعل من المجموعة الأولى. Le pronom qui l'accompagne c'est il le pronom اللي كيمشي معاه هو il. Le verbe le radical c'est aimer le radical ديالو هو aimer. La terminaison a i o n t. donc غنشوفوا le radical هو هذا. c'est bon. donc le radical هو تيكون في الاول في le verbe كيجي كيتبعو la terminaison اللي هو a i o n t بالازرق. très bien. donc غندوزو للفعل الثاني نجبدوه من النص. دونك الفعل الأول قلنا هو aimerait ها هي aimerait والفعل الثاني هو souhaiterait. très bien. دونك غنكتبوه في الجدول ديالنا. دونك نكتبوه souhaiterait A-I-T. très bien. c'est un verbe, c'est le verbe souhaiter, c'est un verbe de premier groupe. Le pronom qui l'accompagne c'est elle
ديال féminin ديال سارة elle. Le radical c'est souhaiter. Le radical هنا هو souhaiter. Souhaiter. Et la terminaison c'est AIT. Alors هذا هو le radical. Donc نكتبه بالأخضر. Souhaiter حتى ال OR. وهذا la terminaison AIT. Donc هذا la terminaison AIT. Très bien. Ce temps I, qui dit que ce temps I conjugué au futur, c'est-à-dire si temps si le futur, ou bien si l'imparfait, ou bien si le conditionnel présent. Donc à partir de ces informations, je trouve que si le conditionnel présent, yani le conditionnel présent. Donc ces verbes sont le radical de ER, donc c'est le radical du futur, plus les terminaisons de l'imparfait, de imparfait. مازال غنشوفوا كيفاش كنكتبوا وكيفاش كنصرفوا هذا الفيرب هذا. دونك اي فيرب في l'imparfait ou bien اي فيرب باردون في لو كونديسيونيل بريزون باش نكونجيكيوه اشنو كنديروا؟ كنكتبوا مثلا نبداو بسويتي سويتي نكتبوا à l'infinitif. دونك سويتي se termine avec OR à la fin. كنعاودوا باش نصرفوه مع جو ولا تي ولا نو ولا ال شنو كنديروا؟ يعني كنكتبوا لو فيرب دونك سي سويتي ها هو كيما كتكتب في الفوق سويتي وكنزيدوا ليه لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. جو كتمشي مع اي اس سي بون. غنحاولوا نكتبوهم كاملين سويتي 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 اي سويتي ونكملوا بلا تيرمينيزون ديال لامبارفي. الوغ شنو كيمشي مع تي كتمشي معها اي اس كذلك كنقولوا tu souhaiterais, nous souhaiterions, I-O-N-S, terminaison de l'imparfait. R-I-E, elle, donc A-I-O-N-T. Elle au pluriel, c'est la troisième personne du pluriel. Donc, احنا سالينا souhaiter, deux O, مثلا ناخذ le verbe finir. Finir, donc شنو غنقولوا؟ دائما كنكتبوا الفيرب à l'infinitif. Finir. Finir et finir. Très bien. Donc, c'est un verbe à l'infinitif. Plus, j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Kengolo, je finirai, tu finirais, il fit, tu finirais, nous finirions, I-O-N-S, vous finiriez, ou bien il finirait avec A-I-O-N-T. Salina, quand nous mettons le verbe, troisième verbe, c'est le verbe présenter. Présenter, غناخذ le verbe présenter قدم دونك شنو غنقولوا في le conditionnel présent présenter OR présenter OR présenter et présenter. alors ملي كنكتب le verbe à l'infinitif كنزيد ليه مباشرة les terminaisons ديال l'imparfait وكنشوف le pronom مثلا عندي هنا j'ai ou bien je donc كنقول je finirai AIS tu finirais AIS ou bien je présenterai, pardon, tu présenterais, nous présenterions, IONS, vous présenteriez, et ou bien vous présenterez AIONT, le pronom il. Très bien, deuxième مباشرة القاعدة. Je retiens, je complète par souhait, اللي كتعني أمل أو حلم. Infinitif هو فعل غير مصرف AIS AIONT هما les terminaisons de l'imparfait وعندنا l'imparfait. Alors pour donner un exemple ou bien pour donner pardon un conseil ou exprimer un souhait يعني باش نعطي نصيحة ولا نعبر على واحد المتمنيات un souhait un désir ou un rêve on emploie le conditionnel présent يعني باش نعبروا على هادشي كنستعملوا le conditionnel présent. D'abord on met le radical du futur donc أول حاجة كنستعملوا le radical du futur ou bien كنقولوا d'abord on met le radical de l'infinitif يعني كنكتبوا الفعل infinitif الفعل غير مصرف puis on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait من بعد كنزيدوا ليه les terminaisons ديال l'imparfait اللي هي AIS 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 AIT IONS IEZ AIONT
تري بيان. دونك بهذا حنا جاوبنا على القاعده وعرفنا كيفاش كنكتبوها. دونك جيسبر كو vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. لا تنسوا تدعمونا باشتراك ودعم المحتوى إن أعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.